l'exemple de la descente des charges sur la semelle filante. La descente des charges sur la semelle filante. Ce sont des semelles épaisses très rigides dans le sens transversal. Donc le sens transversal est très rigide. La hauteur H est généralement plus grande que le quart de la base B. Donc H supérieur ou égal à B sur 4. H, la hauteur de la semelle, supérieure ou égale à la base sur 4. Principe de fonctionnement sur l'effet des charges verticales. Donc le principe de fonctionnement des charges. Supposons un bonhomme chargé et jambes écartées. Donc l'exemple de la charge, c'est un exemple des charges, mais c'est les charges ديال le mur. Les charges ديال le mur كيفاش كينزلوا. C'est un exemple, mais ce sont les charges ديال le mur كيفاش كينزلوا على la semelle. Les charges de mur sont transmises dans l'épaisseur de la semelle par un faisceau de de compression. Donc ils tendent à كيجبدوا ليا هاد les armatures اللي كاينين في transversales. Donc plus les baies sont inclinées, plus ils tendent à étirer ou le sens c'est étirer le béton à la partie inférieure du niveau des acives. La partie inférieure du niveau des acives, de la partie qui étire les acives. Donc conclusion pratique. La conclusion pratique, les aciers principaux porteurs sont placés dans le sens transversal de la semelle. Les armatures, les armatures transversales, qui seront étirées par les charges. Attirées par les charges. Donc, les armatures principaux. De la semelle filante. Donc, sont placés dans le sens transversal. Les aciers principaux porteurs sont placés dans le sens transversal de la semelle. Pour reprendre les efforts de traction précédents. Les efforts اللي نازلين باش هما اللي هذا. دونك هنايا كنشوفوا واحد لو شيما ديال لي زارماتور ديال لا سيميل. هادو هما لي زارماتور ديال لا سيميل فيلونت. عندنا كيما قلنا لي زاسي برينسيپو هما اللي غاديين ترانسفيرسال وكيجيو فوق منهم هاد لي زارماتور فوق منهم لي بار دو ريبارتيسيون les aciers de répartition qui jouent فوق منهم. Donc les aciers principaux qui jouent تحت ou les barres de répartition, les aciers de répartition هما هادو jouent فوق منهم. Donc les aciers de répartition servent à rider la semelle dans le sens de la longueur, qui chauffe la longueur. Ils sont placés sur les aciers, forment les aciers transversaux. La section دابا كنهضروا على لا سيكسيون ديال لي زارماتور يعني الديامتر ديال لي زارماتور هاد الديامتر ديال لي زارماتور varie suivant la charge par mètre de mur la charge par la charge هاد على حساب هاد لا ديسونت دي شارج وعاوتاني دوزيام كا par la section de béton et par la section هادو جوج العوامل اللي كيحدوا ليا اللي كيحدوا لينا الديامتر ديال لا سيكسيون ديال لي زارماتور ديال لا سيميل فيلونت. هنايا شوفوا هنايا هذا سي ان اكزامبل اون بيرسبكتيف. دونك هذا ليكزامبل هو اللي شلنا اليوم فيها ان سول لي ديال لي زارماتور
اللي غاديين في ترانسفيرسال هما لي جاو لتحت لي زارماتور برينسيبو، وغادي فوق منهم لي زارماتور دو ريبارتيسيون. هنايا شوفوا كاين عندي ان اوتر اكزامبل اللي فيه لي سوبيريور و لي انفيريور، يعني عنده لي زارماتور سوبيريور اللي جاو الفوق ولي زارماتور مجموعين وجامعينهم بلي كادر، هما لي كادر. دونك هاد النوع بحال الشكل تاع لابوتر، هاد النوع هذا سي نوع ديال لا سوميل فيلونت، ولكن حتى هو بحال الشكل ديال لابوتر. غادي نشوفوه في الفيديو الماجي، غادي نشوفوا امتى كنديروا هذا وامتى كنديروا هاد النوع، امتى كنديروا هاد النوع، امتى كنديروا هاد النوع. ايوا هادشي اللي كاين اليوم. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم جديد.